Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime Fall 2024 ya yang berjudul Re:Zero season ketiga episode pertama gitu. Jadi ya, ini adalah salah satu anime yang paling diantisipasi ya di musim ini, yaitu adalah kelanjutan dari Re:Zero. Jadi kan gua udah nonton 2 season ya sebelumnya itu di channel sebelah. Kalau mau nonton untuk reaction gue untuk 2 season sebelumnya bisa aja cek di channel sebelah gitu di Vimo BJ. Dan ya jujur aja gue suka banget Re:Zero, dan ini adalah salah satu isekai terbaik ya. Balap-balapan tuh sama Mushoku Tensei. Dan season 2 itu emang bener-bener penulisan banget ya, maksudnya penulisan karakter, story banget gitu season 2 itu. Dan menurut gue tuh jarang banget ada di isekai ya, karena ya biasanya isekai yang penting fun aja gitu tanpa memperdulikan penulisan karakter gitu. Makanya kenapa Mushoku Tensei sama Re:Zero itu menurut gue pribadi ya, dua-dua itu adalah the best isekai karena mereka ya bisa nulis kayak begitu gitu loh, yang harusnya kebanyakan isekai itu tidak mau dan mungkin bisa cuma tidak seru gitu. Nah makanya ya gue nggak tahu ya untuk season 3 ini Re:Zero bakal kayak gimana, karena katanya orang bilang di season 3 ini bakal banyak action. Jadi bakal banyak action dan ya kita bakal lihat lah istilahnya apa eksekusinya bakal kayak gimana, karena kan ini melanjutkan kembali dari bahasanya perebutan tahta ya kalau gua nggak salah inget. Jadi kan di season 1 ada perebutan tahta. Nah di season 2 itu kan mereka terjebak di sebuah tempat gitu tuh. Nah itu kan lumayan panjang tuh ya season 2, dan baru akhirnya mulai jalan lagi tuh di season 3 ini kayaknya. Jadi makanya perebutan tahtanya baru mulai lagi sekarang gitu. Ya tapi kita lihat ya untuk season ketiga dari Re:Zero episode pertama kita mulai kayak gitu. Oke, episode pertama kita mulai saja 1 2 3. Gila Subaru. Gila, ada latihan-latihan ya. Gelo. Dia udah bisa pakai pecut ya. Clear. Oke, ini apa? Latihan kah? Oh, Beatrice. Petra. Setahun berlalu kontrak. Setahun berlalu. Wait, what? Betty. Iya, jadi ini udah time skip setahun kah? Oke. Ini dia ngebuat sendiri. Oh, enggak. Pelek. Anda menikmati juga si Betty. Oh, Petra. Emiliani sama. Kayak Betty pun juga mulai terpengaruh sama Subaru ya. Oh, ini yang salah satu dari ini nih. Mimi ya. Aduh, yang Nenek Felix ya kalau nggak salah ya. Bawah asisten atau bawahannya gue lupa. Apa ketuanya? Oh, Julius nggak ikut. Si rambut ungu.
Tapi itu singkatnya season 1 apa season 2 tuh yang kata season 1 ya? Yang sama Julius sama si yang itu. Ngegandeng PDF aja. Ngegandeng dua bocil ya. Malah dia juga sama gitu loh. Oke, Ram. Nah, ini sih, aduh siapa namanya gue lupa. Bukan Gizi siapa? Gizi masih yang ini. Tadi sebut tadi sama si Betty. Oh, ini Julius. Siapa ini? Bukan. Gila, Emilia Tan. Sudah agak aneh aja orang ya. Nah, sebenarnya yang lucu itu adalah Subaru tuh literally gak pernah ganti baju anjing. Apa pernah dijelasin lore-nya ya? Gue lupa. Joshua. Oh, adeknya Julius. Makanya gue bilang loh, Julius kok ada di sini, katanya kagak ada. Oh, adeknya. Iya. Sarkas. Hati ingin merosting tapi aduh. Lagi pertemuan formal gitu. Aduh, itu Betty jadi deket banget sama si Subaru ya. Anaknya mereka ya. Kawaii baby. Oh iya, di akhir season 2. Itu sepolos itu Emily ya. Begitu kan soalnya kan dia waktu itu kontrak sama, gue lupa tuh, terus guys sampai akhirnya dia berkontrak sama Subaru kan untuk menyelesaikan plotnya Betty. Ya di season 1 sih dia yang dia udah pada pengalaman ngelawan sih. Dan juga dibantu juga di akhir di akhir season 1 kalau nggak salah. Pas ngelawan Betelgeuse. Udah bangga lah ya sama kakaknya. Reinhardt. Ya pokoknya dia sangat suka kakaknya lah. Iya. Oke. Udah secara asli gitu ya. Anastasia, oke. Kota Gerbang Air.
パーティーのお誘いだそうです。アナスタシア様のご好意でエミリア様の探し物を見つけたとのことですよ。 Anastasia ini yang 私の探し物？gue lupa deh. Itu yang hijau itu siapa namanya? エミリア様ご所望の Bukan yang 魔 hijau, 晶石を所 yang 有している kuning そう apa で ya? す。 Kuning kan tuh. 魔 Nanti 晶 yang 石。 oranye. はい。大精霊様を呼び Oh 戻す sorry, 役割を yang rambut ungu 探して juga おら deh. れるのですよね。 Iya ya, yang pakai topi itu. Oke. プリプリで待ってるから絶対来ること。ガーフィール、 Nah ini ya. しかねえよ。案外まんざらでもないんじゃないですか？そんなことあるわけねえだろ。 Oh ini kan soalnya kita そんな気持ちだ。 pak ya. ぶっちゃけアナスタシアさんに借りを作るのは怖いんだけど、フリステラってどんな町なんだ？有名なところなの？フリステラはルグニカの五大都市の一つで、カララギ都市国家との国境沿いにある町なの。都市中に水路が流れてて、すごーく綺麗な町なんだって。水上都市ってやつ Kota terapung. 俺の知識 Oke. だとベネチアとかに近いのかな。ベネチアは知らないけど、 Venesia. Oh itu referensi dari bumi ya. 水門都市。水門都市？湖の中にあ Dari る kota 町で、 dia 雨が降ると Perancis gitu 水 kali ya. 浸しになっちゃうの。だから町の周りを高い塀で覆って水の量を調整する水門をいくつも置いて。 Iya, jadi kayak berarti ada kayak semacam perahu-perahu gitu kan? 都から水の監獄に変わっちゃうな。そんな町に呼び出すあっちの狙いは Penjara air. ただ Oh, tuh masih ada something juga tuh. 持って信じちゃうのはダメ？残念だけど、王選候補者はどいつもこいつも癖があるからね。うん。でもパックとは話した。 Gue lupa deh, Pak di season 2 dia kenapa nggak muncul lagi ya? だから Karena dia ngegunain tekniknya dia kah? Gue lupa deh. Iya, seinget gue Pak itu di season 2 itu gue lupa deh kenapa dia bisa ngilang ya? Bukan ngilang, sorry. Kayaknya gara-gara nggunain tekniknya dia ya waktu itu ya. Gue lupa. Roswell. いえいえ、私としてはエミリア様の意志を尊重させていただきますよ。たとえ西方貴族を集めた会合で大変忙しい時期だとしてもね。まったく旦那様は本当に反省の色が伺えない方ですわね。おや、手厳しいね、フレデリカ。当然ですわ。正直エミリア様とスバル君だけを行かせるなら不安だけど、ガーフィールとオットー君が一緒なら大丈夫でしょ。オットー君なら交渉で下手なドジ踏む心配もないし、最悪ガーフィールが何もかもぶち壊して Langsung hajar dan kabur, gila. それはそれですごく問題になりそうだから、私も一生懸命頑張るわね。心配ご無用だよ、エミリアタン。相手がアナスタシアさんだろうとユリウスだろうと、話し合いを煙に任せる。Manas-manasi ya. Kompor ya. それって自慢することじゃないと思うの。となると屋敷に残るのはラムということで構わないか Oke. な。ええ、ロズワール様の。 Berarti Ram bakal tetap di sini. 話はまとまったようだ。それじゃ Berarti Ram gak ikut lah ya. お守りはベアトリス、君に任せたよ。お前に言われるまでもないかしら。 Gila si Betty bener-bener deket banget sama Subaru sekarang kayak. 僕はね、これでもちゃんと皆さんのことを考えてるつもりなんですよ。なんかいよいよお前も完全に内政官だな。何ですかその哀れむような目つき。落ち着けって夫はね。大将もあんましからかいすぎるもんじゃねえよ。前に一日10オットーまでって決めだったろうが。 Sehari 10 oto. 何の隊員なんですかね。 Oke. Oh, ini ke tempatnya siapa? Rem. お邪魔します。 Tempatnya Rem ya? Ah iya. Gila.
Udah setahun ya berarti ya. どうやらしばらく会えなくなりそうだけど今日は話すことがいっぱい Waktu itu gue lupa deh. Soalnya kan di transisi ke season 2 kan akhirnya dijelasin gitu kenapa Rem akhirnya dilupakan kan. Itu gara-gara yang keberadaan itu dimakan sama salah satu yang glutoni itu apa ya, gue lupa. Jadi keberadaannya itu dimakan. Kenapa orang pada lupa sama dia? アナスタシア様に会う前にまず現在の王戦の状況についてお話ししておきますね。 Oke. 当初王戦はクルシュカルステン公爵と Kruskrasten Anastasia kan itu yang nggak pakai topi. 見られていました。エミリア様も含め Itu makanya gue bilang kalau kok bukan nama Felix, oh Felix beda. 言葉を選ばずに言えば数合わせのような認識ですね。 Pelengkap. それは否定できないと思う。ですが少なくともこの1年で姿勢の認識が変わりつつあるのは事実です。エミリア様は有力だった二陣営とともに白芸と滞在司教を討伐したという功績が大きい。 Oke. エミリア様以外の数合わせ組も特にプリシラ陣営の躍進は Priscilla. があります。 Yang nah ini 亡くなった旦那さんの所領を yang 受け継い pirang だ ya. 後情勢の不安に揺れる周辺の有力者を Gila, mereka semua pada ini ya. 乗せれば乗せるだけ踊る Pada ngambil-ngambil kekuatan nih. 太陽姫と慕われ日に日に勢いを増しています。 Putri Matahari. フェルト陣営も当初の強み Ada 5 kandidat kan kalau nggak salah. 先生 Felt? ラインハルト・バーン Oh, Felt sama Reinhardt. Iya sih, soalnya kan Reinhardt フェル yang ト様が目をつ iniin. けたのは能力はあっても正確に難があったり常に傷のある者たちでした。 Ah. 柔軟な発想と視点で両チーム Gila, mereka punya cara-cara mereka sendiri な ya. のでこの1年盤上から転がり落ちた候補者はいます。 Iya, jadi terus meningkat lah mereka. Sama-sama kuat lah. 魔女教との戦いで記憶をなくされたクルシュカルステン公爵。 Oh, iya ya. そんな中アナスタシア陣営だけは王戦が始まる前も始まってからも一度の失速もなく安定した支持を持ってるんです。アナスタシアさんのところは方針紹介って大きなお店が力になってるのよね。はい、彼女たちの武器は財力。経済でぶん殴るのは Menyerang 最強の一 ekonomi 手ってわけです。 Konglomerat. そのアナスタシア陣営の正体挙句に借りを作りそうな状況、僕がどのくらい胃が痛いか分かってくれました？ Iya, や bisa っと jadi. すごく身に染みました。勝手なことしてごめんなさい。分かっていただければ Kejadian yang と waktu りあえ kita ず大 Anastasia 丈夫で itu す。 kapan itu? 何も一人で Oh, udah 悩み pernah を dia 抱える berubah. 必要はありません。この勇者と一緒ですよ。勇者と一緒って？今手綱を握っているのは夏希さんです。 Nah, 夏希さんがサボらないように見張っているのはベアトリス agar tidak lesu. 周りの警戒をしているのはガーフィールですし、その Begato 勇者の kenapa 予 lari 定を gitu? 計画したのは僕で Tinggal す。 nebengin samping そしてエミリア様はその全員にお疲れ様と声をかけて、 di ま atas あえっちらおっちらとプリステラを目指しているわけで。今のオットー君の言い回し、なんだかすごくスバルみたいよ。本当ですか？嫌だな。 Iya, Dada. おいおっとなんだよズリ Udah gak mau terpengaruh sama si Otto な ya. んだメアゴちょっと持ってろおい大将何してんだ Gila, ada belok. Itu, depan itu laut loh. Baru aja. Ya kita belum ngeliat opening ya. Hits sih. 出入りだけでやけに厳重だなますます水の監獄っぽさが増す Oke. すごい。確かにこりゃ壮観だ。もともとプリステラは湖の上に建設された400年前の技術を結集した都 Wah, 市 ini gila sih. おかしな作りだけど都市そのものが罠だった成り立ちを考えると町の中央に水が集まりやすくなっているのも当然の構造かしら。町そのものが罠だったってすごく曰くありげ。魔獣でも狙ってたのかよ謎なのよ。
記録には何のための罠だったかまでは残ってない Emang sejarahnya emang kota ini ada untuk perangkap doang. 迷路みたいだな。街の形は Untuk perangkap, maka dikelilingi sama air. すごく入り組んじゃってるみたい Sejarahnya itu untuk perangkap. 勇者よりも流線が主流なんですよ。 Apa ini? Jawa itu untuk mempenjarakan air gitu. 水の羽衣ってなんかすごく不思議な形の建物 Gila, ini sangat-sangat Japanese っ sekali. ていうか旅館じゃねえか。 Iya. 働いてくれてるみたいやねそしたらうちもここを選んだ甲斐があるわアナスタシアさん、ようこそプリステラへ来てくれてありがとうな Wah, Julius. 久しぶりねユリウスお久しぶりです、エミリア様。顔を合わせるのは久しぶりだ。刀剣であっただろうか、夏木スバル殿。何がすばっとなんだ。じらじらしんなよ。 Masih salty aja 言 ya. われても今のあなたには相応の立場がある。そのつもりで接したまでだが。までだがじゃねえよ。気分が悪いし皮肉はやめろ。どうやら立場は変わっても Tetap Subaru ya. 心根には影響が薄いらしい。皆さん、休校を温めるのもいいとは思うんですが、あなた、 Oh. 僕はこれは大変失礼いたしました。まさかこの場に Oh, udah ngeliat si ini Betty. が同席されているとは思わなかったものですから。紹介しておいてしやるぜ。俺と契約したし落としちゃうかねじゃなくて精霊のベアトリスだ。ベティはスバルのパートナーだからこの場にいるのは当然かしらお前の連れているまだ名もない純精霊たちと Keimutanku. 可愛さも段違いなのよそれをしっかりとわきまえた上で美味しい紅茶とお菓子を Oke. 注文するかしら最後まで威厳を保ってよ。 Oh, dari sini juga. 厳密にしててくれ Ini. Gila, Mimi dekat sama Garfield ya. おい、 Kan sama-sama sifatnya kayak kucing. 話や。力ってよ。俺たちも行くか。あ、かしこまってどうしたんだよ。 Ya, kasihan otak gak ada peduliin. いいんですけどね。なんかすごく Padahal mau memperkenalkan diri tadi. Ya 床 aduh. に座っちゃうし靴も脱いでるし俺は多分寝室もベッドじゃなくて床に布団を敷くんだよな。部屋着も浴衣だったりするのかな。スバルすごく詳しいのね Ini Japanese sekali cuy. Ada orang isekai kan? どこで体 Selain Subaru って勉強した Atau emang di isekai pun juga ada Japanese そ gitu? うよ Kayaknya. 和風建築様式は体木伝来のもん Japun. 和風建築。そりゃ何とも聞き逃せねえ響きだ。もともとプリステラは、カララギ建国の雄である、方針が立ち上げに関わった都市なんです。方針。荒地の方針とも呼ばれ、400年前の当時から、とにかく革新的な発想力と先進的な理念で知られた人物です。 Pemikiran maju dan 荒地 inovatif. の方針。その正体はおそらく俺と同じ。 Makanya iya bisa jadi 日本から召喚さ orang れた Jepang 人間。 juga. Makanya kenapa dia tuh bisa ada tradisional kayak gini yang bener-bener persis Jepang. アナスタシア様。 Jadi datang dari orang isekai juga. Tapi kenapa? ヨシュア Emang ada sejarahnya ya di season sebelumnya yang kayak Subaru gitu. お探しの魔晶石その所有者はこの都市による大商会の跡取り息子やのヨシュアにはそのミューズ商会まで行く流線を用意してもらったんよ Buset. ニューズ商会の跡取り息子。本人の詳細も大したもんやけどこの町やともっと別の名前で有名なお人なんよ別の名前でそう歌姫に心を奪われた男 Utahime. Diva. 演じて歌姫狂い Oke, penggila 水の上を渡れない diva yang suka nyanyi lah ya. なんかドキドキしてきちゃった歌姫狂いって絶対変人だろ。 Tadi tuh istilahnya simping idol lah bahasanya. 水の流れ違う？驚いた実は私知ってるのほら見て Oke. あれが
街の中の水の流れを Gila, ada menara kendali aliran air. 全体が複雑な仕組みのミーティアになってて、水の魔石の力で水流を操ってるんですって。ちなみにこの都市では水を汚すと大変な罰則があるので気をつけてください。さっきから怯えた顔で水を眺めてるガーフィールは特に。別に水が怖えってことはねえよ。ただ濡れ猫になんのが嫌だってだけでや。じゃあ力いっぱいマント掴むのやめてもらえます？破れそうな音してるんで。やれやれ、みんなはしゃぎすぎなのよ。もっとおとなしく淑女なベティを見習うといい。スバル、 Iya, kenapa? Mabuk air. 今なんて言ったのかしら。 Iya, mabuk air ya. Mabuk air. 小学校の臨海学校でフェリーに乗った時の悪夢が再来した。 Ya udah mabuk air, cuy. やばい、世界揺れてる。今なお揺れ続けてる。もう少し風を浴びておとなしくしてるかしら。歌姫狂いの方はあの3人に任せておけばいいのよ。 Oh, mereka misah di sini. すると知っててエミリアタンと分断するのが狙いだったのか。ヘボヘボのスバルが抜けてどうにかなるエミリアじゃないかしら。ちくしょう、まだちょっとフラフラするけどこんぐらいなら。ベアコと手をつなげばほのぼのパワーで帳消した。調子のいいことなのよ。まあ何かあってもベティが何とかしてあげる。 Gila, Betty. Sekarang Betty udah terbuka banget ya. Sebelumnya kan sendiri-sendiri gitu. Sekarang jadi kayak lebih lebih terbuka gitu loh. ニュース紹介。陸路で行くとこっちで合ってんのか。そのはずなのよ。あ、ここさっき通らなかった。お前ひょっとして Kesesat. 道に迷ったか。別に迷ったわけじゃないかしら。でももしスバルが不安なら念のため誰かに道を尋ねる。 Mata sesat dia gak mengakuin ya. かわいいかわいい。でも誰もいねえ。 Oke. Tiba-tiba ada musik apa nih? Gila, ada loli lainnya ya. Iya, mate. Nanda kore. Lagu, iya lagu liriknya suram ya. Mengganggu. 空気読めないことした。余スバルのバカ、なんて無粋かしら。台無しなのよ。計なことすんなよ。なんだお前。邪魔すんな。バカ野郎。 Gila apa nih? Di ini. Oh, itu mungkin masa terwakili kali ya orang-orang, jadi kayak pada kesel sama Subaru. 目にあった。正直1年ぶりに知らなかった。知らんのよ。治癒魔法はかけてあげないかしら。エミリアにでも頼むといいのよ。でもお前エミリアタンに回復せがんだら不機嫌になるじゃん。あと終わり。歌を邪魔するつもりは。ひらめきました。え？は？聞いてください。リュワは恋の年の差。 Perbedaan usia dalam cinta. Bentar. Ya soalnya beda banget ya. Gak ada lagu buat. Gak ada lagu buat PDF aja. Dia duet tiba-tiba. Mereka malah nge-rap aja gitu. Gila, mereka malah duet. ちょっと待つかしら。なんでスバルは急に歌に混じってるのよ。それをお前が当たり前みたいに受け入れてるのもおかしいかしら。お
何言ってんだベアコ。歌は国境を越えるんだぜ。いい話ですね。このリリアナ、Liliana. 震えるほどありませんが、ベティが間違ってるみたいな雰囲気は納得がいかないのよ。おっと、自己紹介が遅れました。私、このリュリーレと歌声だけで身を立てる吟遊詩人をやってます。Pengamen lah ya. と申します。以後、お見知りおき。かしら。 Kegigit berdarah. 盛大に噛みました。ひょっとしてこの娘。なあ、ひょっとしてあん Oh iya, bisa jadi ya divanya. ってやつなのか。その呼ばれ方は Oh, oke. あ、なら歌姫狂いがいるっていうミューズ紹介って知ってるよな。Oh, ceritain. のは構いませんが、歌姫の歌を聞いたんですから出すもん出してくださいよ。歌姫って呼ばれるのははずいんじゃなかったのかよ。それはそれ、これはこれ Jadi dikelilingi sama loli-loli gini Subaru aja. Ini kalau Subaru ketemu sama Rudeus kayak 欲しいんだ。 keras sekali kok bro. Rudeus saya. 言ったけください。無理やり赴かせんじゃねえ。なんたる言い草。お、ひらめきました。聞いてください。荒波高波世間の波。もういいよ。 Berarti dia tuh sebenarnya sangat-sangat berbakat sekali ya kalau untuk jadi penyanyi karena dia bisa langsung dapat lirik, dapat musik. それでは聞いてください。本日最後の曲です。人生パヤパヤ。しかしすげえなお前。言動だけでここまで俺をドン引きさせたのはペテルギウス以来かもしれねえ。誰かは存じませんが、なかなか見どころがありますね。 Betelgeuse. もしどこかで会う機会があれば、終生の公敵手になったかもしれません。 魔女教滞在司教だぞ。 Iya, us ke penyihir. 待ってください。またひょっとして、妖女使いの夏木すばる様。 Pendakwa したいけど。 sudah ada sebutannya. 主導した三大魔獣白芸の討伐において並々 Oh gila, nama Subaru terkenal ya. ケキベルヘルムをして恩人と言わせた歴史の買い初め人。そして Oke. を震撼させた魔女教滞在司教タイダをカルステン公爵と方針集会。 Gila dimonologin loh semua pencapaian Subaru. 彼には三大魔獣大関山討伐した英雄。目の前に伝説がいるでございます。 PE-nya bagus sih. PE-nya Liliana ini bagus sih. どうかしたか。 Heboh sekali. ああ、俺たちは今中で商談中のエミリア様の従者だ。ということは、その商談の便宜を図れば、妖女使い夏木すばる様がお話を聞かせてください。 Sang penakluk anak kecil gak tuh? Aduh. その呼び方はやめろって。あと話ってなんだよ。そりゃもういろいろですよ。 Dia kenapa disebut kayak begitu ya? Gara-gara itu kah? Gara-gara Beatrice? 知りたい、聞きたい、歌いたいですし、そこから後世に語り継ぐような英雄譚が歌える。 Eiyutan. さあ行きましょう。義理と人情を計りにかけたらぶっ壊すのがリリアナ・マスカレードです。ぶっ壊して何するつもりなのよ。キリタカさんってば私にぞっこんではちゃめちゃ甘い人なので、きっと私から言えば商談もボロボロ Oke. って寸法です。いやそれ明らかにスムーズに進んだゲームじゃねえだろ。いいからいいから心配ゴミをお任せ。 Jadi bahasanya dia cuma pengen tahu cerita aja. ちょっと Pengen tahu cerita aja dan apa お願いし ya ます。 lancar aja lah. どうか。 Nanti sisanya apa dia bakal bantuin. だからおい落ち着け。おい待ってって。ここは何だぞ。私。リリアナどうした。Gila. エミリアさん奇遇だね。奇遇も何もあんなにうるさくして。あれ？キリタカさん？ルナ。え？バカだ。 Gila dia pakai sihir ya, batu sihir ya. Subaru.
ベタベタしてたわけじゃねえよ。じゃれ合ってるように見えたけどな。 Jadi dia cemburu tadi si お Kiritaka. かげでまとまりかけてた話がぶち壊しですよ。スバルだって悪気があったわけじゃないんだから。エミリアタン、もっと言ってやって。スバルはちゃんと反省して。はい、すみませんでした。仕方ないんだから。 Oh, si ini. 気にしなくていい Ini salah satu dari penyihir kan? 一瞬 Keangkuhan ya kalau nggak salah ya. 君の綺麗な銀色の Regulus ya. おっとストップ、そこまでだ。お言葉に甘えて今回はお互いの不注意ってことで、今日のところは失礼させてくれ。 Tapi dia nggak ingat ya. Waktu itu bukan udah pernah ketemu Subaru. Gue lupa deh. お互いの出会いに感謝だ。水の都の粋な計らいってやつだな。ご丁寧にどうも。そうだね。今のところ僕が君たちに固執する理由は薄い。また機会があれば勝手に運命が僕 Jadi Regulus ini. Regulus bukan sih, bener kan ya? それじゃ運命が導く明日の再会を願って。どうしたのエミリアタン？今の人 Iya. だような気がして。 Iya, itu yang dilawan pas di flashback. Flashback Emiliatan. Oh enggak deh, apa Subaru nggak pernah ngeliat deh, itu kan flashback ya, gue lupa. Yang ngelawan itu si ini, si Betelgeuse. 用事？ええ、せっかくプリステラまで来ましたし、この機会に挨拶回りを。仕事熱心なやっちゃな。なんだ、宿の方から誰かが怒ってやがる匂いがすんぜ。何度も言わせんな。なめた口聞いてないでとっととご主人様を連れてこい。あなたのような粗暴な方の前に Gitu, tiba-tiba ada orang pang gini. 兄様だって呼べませんよ。お引き取りください。ああ、話のわかんねえガキだな。おいぶっつめろぞてめえ。そこまでよ。エミリア様、もうお戻りで。何があったの？落ち着いてちゃんと話し合って。どうしたもこうしたもねえ。このガキが中に入れねえっておざきやがったんだ。ってお前どっかで見た Oke, siapa ini? Oh, dia what? Jadi rasa satu. Oh, dia. Oke, dia muncul lagi. やっぱジンじゃねえか。 Kenapa? Kenapa dia kesini? オードの知り合いだよ。 Apa sini loh? Dia di ibu kota kan harusnya. 俺の身ぐるみを剥がそうとしてきたんだ。ベティの聞く限りだとクズとしか思えないかしら。誰がクズだってめえ。とりあえず俺様に任せろ。こんな野郎。 Oh. Oh, Reinhardt. 戻ってこないと思ったら何を騒がしくしてるんだい？ Gila. Dia langsung ngerasain auranya Reinhardt kali ya. ラインホルド。やあ、久しいねスバル。噂は聞いているよ。元気そうで何よりだ。時にスバル、1年ぶりの再会でいろいろと話したいことはあるんだけど、まず彼を止めてもらえるかな。君の Iya, literally tahan pakai satu tangan dengan muka santai aja. こいつはラインハルト。 Itu Reinhardt emang kuat banget ya. 友達だ。心配いらない。聞いての通り、ラインハルト・バーン・アストレアだ。君の名前を聞かせてもらえるとありがたい。ガーフィール・ティンゼルだ。そうか、君がエミリア様の盾か。会えて嬉しいよ。 Oh, dia ngerasain auranya Reinhardt ini kenapa nih? 気をつけるよ。 Karena dia tahu bahwa Reinhardt ini kuat kali ya. ごめんなさい。なんともなかった？エミリア様、ご無沙汰しております。幸い彼の狙いが正確だったおかげで問題なく止めることができました。フェルトちゃんのことを聞いてるわよ。すごく活躍してるんです Oh, って ya kan dia sama fraksi Feld ya, Reinhardt. エミリア様のご活躍に比べればまだまだです。スバル、白芸の話、後で詳しく。 Oh iya, mereka kan belum ini ya, soalnya kan waktu itu Subaru langsung balik, dia belum ke ibu kota lagi, makanya belum ada laporan. もういいぜ。けどその前に、お前ラチンスと知り合いなのか？ああ、彼は今
ベルト様 Oh, dia kerja di bawah Veld. ラチン Terus さん kenapa dia di あ sini? とは僕が話をしておくからベルト様にそろそろ宿に戻るようお伝えしてくれ。何かあれば合図を打ち上げるように5秒で駆けつける。 5 detik anjing. 冗談に聞こえねえのがおっかねえよ。 Ya, tapi dia kenapa mau datang ke sini anjir? Si Lachins. Jadi dia emang si apa si Veld kan memang ini ya dia. ことがよっぽど答えてるみたいだな。たまにはいい薬なのよ。自分より上がいると知っておくのはガーフィールにとってもいい機会かしら。 Iya, jadi dia tuh ngerasain kayak orang yang アナスタシア kuat 様が banget いらっしゃ gitu るまで si Reinhardt こちら ini. でお待ちください。 Maka langsung kayak hati-hati 失礼 gitu. いたします。 Ya kayak kucing. Oh, ini Felix sama ini お久しぶりです。 si Trap ya エ anjing. リス、クルシさんも。ヴィルヘルムさん、お久しぶりです。おじい様ラインハルトか。 Oke, mereka saling kenal kah? それにしても、クルシさんたちまで呼ばれてるのは驚きだった。私たちも皆さんがお揃いとは思いませんでした。嬉しい偶然ですね。ラインハルトとビルヘルムさんが家族 Oh, keluarga. 驚いちゃった。でも二人とも目を合わせないわね。 Oh, mereka punya hubungannya ところ something? でアナスタシアさんはなんでみんなに声をかけたんですか？疑り深いんやから、うちは本当にちょっとお話ししたいなって思っただけやよ。だからお話の通じん人らには声かけんかったし。お話が通じない？ではプリシラ様には声をかけていらっしゃらないのですか？あそこは完全に独自路線なのと、呼び出す口実が全然見つからんかったんよ。 Oh, さ oke. んとはちょっと仲良く Jadi dia cuma pengen ngajak ngomong yang 口実って apa namanya yang bisa diajak ngomong gitu. 喜んでもらえるお土産を用意したいやん。じゃあ、クルシさんたちのそれっていうのは。私たちがプリステラに足を運んだのは、アナスタシア様から滞在司教、暴食の件でお話 Oh, を si 伺ったと聞いたから。 Rakus. Oke, yang itu nyebabin dia lupa lupa 別 ingatan. に夏希くんに意地 Yang 悪 dia し lupa たわけ ingatan じゃな sama い si よ。 Ram lupa keberadaannya. この話は夏希くんよりクルシュさんの方が高く買ってくれるってだけ。商人の考え方だな。 Oh. つくけど理解はできる。大人になったものだね、君も。うるせえ。握りこらえてる俺を刺激するな。そんな怖い顔せんでも夏希くんにだけ内緒にしたりせんよ。クリシュさんからの希望もあったしね。ほんまお人よしなんやから。 Oh, dia juga ngasih ke Subaru juga. 私の記憶のことですから、暴食との決着は私自身でつけたい。 Sang Rakus itu si ini berarti ya. にとってレムさんのことが悲願である Lie ことを分かっています。クルシュさん。 Yang pakai perban itu kan gue lupa ya. 志を一緒にする方は多い方が Gue belum nonton lagi sih. Tapi gue masih inget-inget dikit. 誰の剣が最初に届くかは恨みっこなしですが。本当にありがとう。俺はきっとその期待に応えてみせるよ。きっと必ず。それでもきっと私たちの方が先ですよ。 Oke. Berjanji. 人そ Oh, れぞれ udah datang, Pelt. 一年ぶりだってのに意外と変わらねえもんだな。ま、そりゃ私も同じか。フェルト様ちゃんと外向きのお召し物をご用意したはずですがそれはどうされたのです？誰がてめえの趣味に付き合うかよ。観光なんてのは方便で、私は替えの服を探してただけだ。本当にあなた Iya, Pelt emang sangat ceria-ceria sekali ya. 本日はお招きいただきありがとうございます。お互いに応戦候補者同士有意義な話し合いにいたしましょう。 Oh. Dia pun juga bisa begitu juga ya. Udah belajar ya. にしても変な街だし妙な建物だよな。あちこち物珍しくて疲れちまったよ。ベルトさんにはかなわんな。 Iya, sangat-sangat kesulit sekali. 珍しいって思ってもらえたなら Santai う gitu. ちも嬉しいわ。この旅館には他にもいろいろあるんよ。ああ、ほぐれるわ。大将、あ、どうした？悪いんだが、ちっとばかし外出して構わねえか。
Oh, dia mau. ガーフィール心配しなくて Iya, dia kayak pasti ini sama Reinhardt kali. 最強じゃねえこれだけじゃ不十分なんだよもう一晩あれば立ち直れるだろチラチラリススススススススススそそ Betty. Oh, dia mau nunjukin gininya kimono. エアコなんだその格好は今の Iya. 違っているのよ。すげえ浴衣までやんのかベアコプリティ Beaka pretty. Lovely. スバル Oh, Emilia Tan. Let's go. Damn. なんだか鼻息が荒いみたいだけど熱でもあるの？恋の微熱 Ya, Betty kalah. 風呂で聞いたぜ。なんかうちの Gila, bajunya pada sama semua ya. 金髪の兄ちゃんいじめたんだってな。フェルト様、彼とは少し行き違いがあっただけです。実際はあの年齢で末恐ろしい実力者でしたよ。この無自覚な上から目線、ほんと説得力ね。時にフェルト様、そのお召し物ですが、とてもよくお似合いですね。うっぜ。しかしフェルトすがすがしいほどラインハルトのこと雑に扱うよなうちはもともと下心スタートだったしそういう意味ではフェリスとクリスさんとこが一番理想的な関係だよな Hmm. そう言われてしまうと照れくさいものがありますね。ね、フェリス。まあフェリちゃんもバリバリクリス様に下心ありますけどね。 Niat lain. よしそろそろ飯にしようか Sas ya. 心配しなくても冗談に決まってるじゃないですか。 Oke. 本当に育児なしね。 Oh, what? 私の姿がなぜ見えているのか、あなたには分かっているでしょ。 うるせえ Oh, dia mimpi kali ya? Oh, enggak deh, bukan mimpi. そうよ。あなたは弱い。 Oh, ini kasus yang sebelumnya ya. Dia belum mati ya? Apa udah mati sih? Gue lupa dah. 運が良かっただけ。あなたが Dia belum mati seinget gue deh. ただの偶然。 Iya sih, siapa namanya? だってあなたは弱いんだもの。 Gue lupa ya. ただの育児なしの弱虫なのに。私を殺した。 Hmm. Oh, itu mungkin jadi case nggak tahu itu istilahnya dari ininya dia atau dari apa namanya bahasanya penglihatan dia aja gitu. Berarti yang aslinya itu enggak ini. Gue lupa soal seingat gue waktu itu dia belum mati, dia kabur waktu itu. Aduh, gue lupa ya. Siapa namanya gue lupa. Aduh, sampai lupa gue namanya. とか人情とか難しいこと言ってるとよしやみたくならん？もっとテケットでいいと耳は思います。アホみたいに笑った方がガーフかっこいい。 Ah, iya sih. アホみたいってこれ Si Gavel jadi dekat sama Mimi ya. Iya. 見てみ見てみ。夕焼けがめっちゃ綺麗。超赤い。てめえちょっと落ち着けや無理。即答かよ Gila sih Garfield apa Garfield pun juga udah ini ya menemukan doinya dia gitu. Dia bukan doi sih, lebih tepatnya kayak orang yang bisa diakrabin gitu. Itu apa anjing? What the hell? この長い長い最強への坂をな。 Apa tadi tuh? Kali ledak nih. Meledak. Apa? Oh, bakal nabrak anak kecilnya. Oke. Oke, nice.
Selamatin lah ya anak-anaknya ya. とまあこんなもんや。すごーかっちょいい Kacui. さんありがとうございました。気にすんじゃねお兄さんお名 Kira kasih baru sih emang. えや。名乗るほどのもんじゃねえや。それでもあえて名乗るなら俺様はトラ。人呼んでゴージャスタイガー。 Gorgeous Tiger. Ya. Sebutan bahasa sendiri ya. Bikin fan club aja. おおゴージャス。 Gorgeous. 食べられるの？見たことないやろ。こればっかりは日暮大河の近くやないと経験できん料理やろね。 Oke. これはこうする。 Itu sungai kan dia bilang, berarti air tawar apa air asin? Tapi sashimi loh, berarti air asin nih. アナスタシアさん最高。美味しいの？絶品だよ。新鮮だからかな。めちゃめちゃうまい。 Oh, Betty? どうした？ Kenapa? この緑の塊 Oh, dia kan pedesan makan wasabi. その時俺様は言ったのさ。てめえらの悪事はお見通しだぜ。三下どもが。 Diceritain semua. しびれる。 Oh, dia dianterin satu-satu ya? お前んちこっちでいいのか？それにしてもテビーどもだけでずいぶん遠出したじゃねえか。姉ちゃん怒ってるかな？内緒で出てきたから。ああ、姉貴がおっかねえってのは俺様にもわかっかんな。 Oh, ya dia kan punya kakak ya. 俺様に任せとけ。 Oh, ini si kakak. 何してんの？どれだけうちに心配かけたら気が済むのよ。まあまあ姉ちゃん、こいつにも悪気はねえんだ。ここは多めに。お姉ちゃん、フレドはいたの？ Oh, ini Okasan. うちの子がお世話になったみたいで。ごめんなさい。 Oh, mirip kali ya? Mirip ibunya. Iya, mirip ibunya. Soalnya kan ibunya waktu itu, iya mirip ibunya cuy. Ibunya kan pergi keluar soalnya, keluar desa kan. Oh, Dem itu bener ibunya kah? Tapi masih muda banget loh. Kan dia dari bocil, terus akhirnya ini. Ya kali masih muda kayak gitu. Yang nggak tahu juga sih anime ya. Ya jadi tuh ini coy, ibunya beneran, terus dia dapat keluarga baru di sini. Tapi emang mirip kali ya, nggak tahu juga sih. 驚かせてしまいましたかな。いえ、ちょっと見とれてた。 Oh gitu kan ibunya kan dia pergi keluar waktu pas di season 2 tuh cuma nyelesain terkait dengan permasalahan kakak adik doang kan. Jadi kita nggak tahu ibunya sekarang kemana. 私ではなく女性にささやくべきです。 Apa gue lupa ya? そんなお方だ。 Apa gue nonton lagi season 2 ya? Banyak episode-nya. Kalau yang tahu bisa komentar di bawah ya aja lah. そのもどかしさもまた恋の楽しみですよ。久しぶりにのろけ話の雰囲気ですね。聞きますかな。ぜひに。では、かつての私は今以上に口下手で言葉の足らない男でした。剣を振ることが私のすべてでした。 Oke, ini kan nama doinya dia. 剣を振るまでに思ったことも、剣を振ることで思えたことも、私を形作るすべてでした。妻は私にこんな当たり前のことを気づかせてくれた。それからは剣を握るたびに Oke, berarti Reinhardt itu anaknya dia kah? 今でも。私と妻をつないでくれたのは今も昔も剣でした。 Itu kan si istrinya kan dead gara-gara 私は Paus 妻 kan. を思い続けるでしょう。奥さんは先代の剣聖だったんですよ。平治の妻は花をめでるのを好む普通の女性でした。歴史に名を残す英雄たちが常日頃から英雄であり続けたわけではありません。そしてそれはスバル殿も同じです。あなたの名前も今はあなたが思う以上に広がっている。 Yang ada nyelesain Paus Putih, si 私 Uskup. は確信しております。スバル殿は一人で成し得ないことを
一人では成し得ない誰かを集めて成し遂げてしまう人物なのだと。俺はちっぽけでどうしようもないろくでなしですよ。ええ、ちっぽけでどうしようもないろくでなしのあなたが私は好きなのです。Ha. 少々喋りすぎましたかな。 Oke. スバル殿と話しているといつも思ってしまう。どうして私は自分の孫と Ah, itu cucunya. Reinhardt tuh cucunya. にいるのだろう Bukan か。 anak ya. Udah tua sih soalnya dia. ラインハルトと仲良くできないんですか？家族ですよね。私には己の人生の中で決して言い訳のできない後悔が3つある。 Penyesalan. そのうちの一つが今の私と。 Oh, dia pernah berantem sama Reinhardt. どしがたいほど許しがたいほどに愚かでした。妻の敵討ちを理由に私はその後悔から目を背けてきた。そして敵討ちを果たした今、本当なら歩み寄るべきだと分かってはいるのです。でも勇気がない。お恥ずかしい限りです。ラインハルト、白芸の時のことを聞きたいって言ってましたよ。白芸のことが2人の気まずい仲に関係あるかは知りません。でもラインハルトはヴィルヘルムさんが10年以上かけておばあちゃんの仇を取ったんだって知ってる。その話を聞きたがってる。きっとあいつも期待してますよ。ヴィルヘルムさんが話してくれるのを。 Iya, cerita dari Wilhelm langsung. Jadi ini sebenarnya momen dia untuk ini 全く baikan. スバル殿には Ya, itu kekuatannya Subaru ya. Speechy dan ininya dia untuk ngerti orang. Itulah Subaru. Karena kan selama ini apalagi season 2 kalau misalnya lu nonton dia menyelesaikan semua permasalahan orang anjing. Khususnya Roswell dan kawan-kawan ya, termasuk Emilia Tan. Taiso. 両手を上げてビクトリー。 Victory. スバル、なんだか今朝はすごくご機嫌ね。昨日は寝る前にちょっといいことがあってさ。そうなんだ。よかった。スバル、ちょっと悩んでたみたいだから。スバルと違ってあっちはひどいありさまなのよ。 Otto, kenapa? おっと二日酔いか。 Oh iya, habis semalam ya, pesta. プレステルまで来たんですから、昨夜はいろんな人と会って顔つなぎを。 Oke. そういえばガフィールが見当たりません。 Ya Gavil belum pulang nih. Dia waktu itu nge-stay bareng sama si itu. ちょっとナイーブな状態なんだ。見かけたら優しくしてやってくれ。それでオットーくん、今日はどんな予定なの？リリアナを人質にして魔性石と交換するって作戦で行くんだっけ？とりあえず夏希さんは居残りでお願いします。反論は受け付けません。よー、揃ってんな。ずいぶん朝が早いじゃんか。あれ、この緑色の兄ちゃん昨日はいなかったよな。うちの内政官だ。まあお前らにとってのチンみたいな存在だな。そういえばフェルトちゃん、ラインハルトとは一緒じゃないのね。ガキじゃねえんだから、くっつかれてもうぜえだけだってな。それにこれは私も認めたくねえけど、あいつ私が呼んだら1秒で来るぞ。ベルト様 Gila. エミリア様おはようございます。 Ngeri ya. スバルもおはよう。 Jadi kalau dipanggil langsung datang kayak si ini. フェルトちゃんとライン Siapa ハル namanya? ト、 Ya belum. 仲良し。そうだね。仲良しごちそうさまシナリオだね。Hehehe. その死ぬほど不愉快な言葉は気に入ら Jadi sangat-sangat ceria-ceria sekali ya Velt ya. Tomboy-tomboy ini. Lama-lama sama Reinhardt ya. Reinhardt kan soalnya kayak sangat-sangat ini. Bukan disiplin siapa? お揃いで仲良しなんやね。 Straightforward disiplin gitu loh. アナスタシア様、今朝はますますお美しい。うちの隠し玉やで。あれ、リカードとミミたちとは一緒やなかった？リカードは戻っていません。それとミミなのですが、どうやらガーフィールについて Iya belum pulang. Gavil pun juga belum pulang. 昨夜から宿に戻っていないと知って
平太郎とティビーが慌てて街に飛び出していきました。意味のことやと平太郎は周りが見えんくなるからね。でもティビーがいるなら大丈夫。その代わりヨシワにお願いしたいことがあるんやけど。 Berarti ini kita udah mulai dilihatin subplot-subplotnya nih. Subplot daripada apa kedepannya arc ini bakal kayak gimana. それってまさか暴食の。 Hmm. だぞヨシワ、お前が俺の希望だ。なんであなたに頼まれる必要が。 Oh, serius dia. 遅くなりました。私たちが最後のようですね。これで今朝は人揃いみ Oke, たい。 let's go. そしたら運び込んでくれる？ Oh, ini teh. Oh, bukan teh, sup ya. Oh, enggak, okonomiyaki. 今日の朝食は原木の国民的な伝統料理。大好き焼きや。 Daisuki-yaki. Beda nama Daisuki-yaki, okonomiyaki. Gila, Emilia jago. 綺麗にひっくり返せたの。自信作だわ。食べて。まあまあうまくできたかしら。スバル、せっかくだからベティが焼いてあげたこの大好き焼き食べさせてあげて。 Gila tuh banyak sekali dia kasih kecap ya. ベアトリスちゃん。いくらなんでも。 Oh, belum mateng. Emilia kan emang gak bisa masak ya. Gila Reinhardt. Jago juga Reinhardt ya. Ini gosong. Iya. 見ちゃいけないものを見た気分だな。クリステラ市民の皆さん、おはようございます。気持ちのいい朝ですね。なんだこりゃ。この町の毎朝のお約束。 Oh, ada siaran kota. ミーティアを使った放送なんよ。 ミーティアの放送。 Oh, ini subplot juga nih nanti nih. Mungkin untuk ini kan arc Metia kayak arc Metia. Arc apa? Pristella ini kan kemungkinan bakal melibatkan ini nih. Ini baru pembuildan banget dengan subplot-subplot yang ada. Oh, Kiritaka. Oh, Liana. この短いひとときを皆さんもぜひぜひ楽しんでいただいて応援よろです。では歌います。聞いてください。元気連歌第2幕。 Cinta Pedang Iblis. 'Gil, suaranya enak sih. Oh, ini kayak buat mereka berdua ya. Iya, kayak buat mereka berdua ini. Jadi diiringi sama lagu ini. Ya. わかりました、おじい様。 Gila, mereka ada saling gini ya, deket ya. Jadi lagu itu tentang mereka soalnya pedang iblis kan. Oh, si anaknya. Iya. Ini anaknya dia nih. Datangnya pas banget ya, anak berarti bapaknya Reinhardt ya. 随分と敵意満々な目つきしてくれてんなガキ。おい、牽制でもユークリウスでもいい、この無礼なガキぶった切れ。お言葉ですが、現在私もラインハルトも特務に。 Yang malah dia yang datang sendiri nggak sih? Maksud gua kayak dia nggak sopan anjing. Oh, dia wakil kapten. Wakil kapten siapa? 冗談に決まってんだろうが熱くなんなよ。いくら俺がお飾りの副団長って言ってもそんぐらいの弾足はわきまえてる。お飾りの副団長、
そうだよ、お飾りだ。お飾りで嫌われ者のルグニカ王国この騎士団。 Lugunika. 無駄飯ぐらいハインケルってのは俺。 Heinkel. 無駄飯ぐらいも嫌われ者も開き直ってんじゃねえよ。落ち着きたまえスバル。副団長の空気に飲まれてはいけない。さすがは最優。お行儀のいい言葉選びだ。ハインケルだ。ハインケル。一回呼べばわかりますよ。まだ耳が遠くなるような年じゃありません。それより白状じゃねえですか。白芸討伐のお祝い、俺からも述べさせてもらいたかったってのに。なあ、親父殿。ハインケル。 Jadi hubungannya Heinkel sama Heimel apa nih? お前もそうだろ。 Wilhelm, sorry. お前も親父殿のおかげで肩の荷が下りただろう。なんせお前が死なせた先代様の敵討ちをしていた。 Membalas dendam atas pendahulu yang kau biarkan mati. お前はお前というやつはどこまで。今さら綺麗事なんてやめてくれよ親父殿。あんたにだけは俺を非難する資格。 Pendahulu itu maksudnya ibunya dia. 最初にラインハルと同じったのは他でもないあんた。 Pendahulu itu maksudnya istrinya si ini, istrinya si Wilhelm ya. Ya nggak sih? Jadi itu nyalahin si Reinhardt gara-gara nggak bisa. Nah tuh Teresia kan. ハインケル・バン・アストレア。バンをつけるなガキ。その件名はもらってね。ハインケル・アストレアだ。それであなたは何をしにここに来たの？エミリア。これはあなたがエミリア様。何でも勝ち目のない戦いに担ぎ出されたハンマのお姫様だ。あなたが私をどう思っているか今はその話はしていないわ。私が聞きたいのは一つだけ。 Gila, tenang sekali ya kelihatan. ここに来たの？ 聞いてた話と違う。 Iya, sulit diprovokasi ちゃ ya. んと答えて。自信満々に乗り込んできた割にはずいぶんかっこ悪いなおい。どんな面白い話が聞けるんかって楽しみにしとって。 Iya, langsung di roasting aja. お気は済みましたか副団長。他に要件がないのであればこの場は。 Ya maksud gak kalau tanya what dia datang. Lah Priscilla oke. その必要はないぞボンコツ。 遅いじゃねえか。いつまでも。 Datang juga dia anjing Priscilla ya, ini Priscilla. Berarti dia bawahannya Priscilla ya. Ya gak diundang kan, kok dia terus datang? プリシラ、そいつを連れてきたのはお前なのか。誰じゃ貴様は。 Iya sih, cuma sebentar doang. Itu aja ya. Iya juga sih, yang waktu pas di perayaan tengah itu. 品のないことがあるものか。勝手なことを言うでないある。だってよ兄弟、悪いが力不足だった。お前、もうちょっと1年間で初。また頑張って1から好感度上げてくれや。それで質問の答えは。このボンコツを連れ出したのがわらわかどうか。ならばその考えは正しい。その通りよ。これはわらわが呼びつけこの場に連れ出した。 Ya, itu dia kesini mau ngapain anjir? 強いて言えばそれが面白そうだと思ったからじゃ。 Ya, tipikal Ocho sama banget lah ya. 家族模様とそれをブサイクに取り合わせる無粋。そんな醜悪な演目を平然と回せるわけにはいくまい。故に台本を書き換えた見物であったろ。プリシラ。やめろ兄弟。ここで俺らがやり合っても益がねえ。ふざけるな。だったら心はいくらでも傷つけていいっていうのかよ。 Oh, ini karena season 2 ya. Ya ketemu sama orang tuanya soalnya. Wah, Betty. Dukung ya. あんた様にだけは今日のこと伝えんかったはずやけど。メギツネ、何事も誰ぞの耳に入れば類的のように。 Oh, ada bocoran-bocoran ya. ラインハルトの親父だろ。ほう。たかだか貧民街の小娘風情がわらわに何事か意見すると。
人事ってわけにはいかねえかな。なんせアストレア家の家督はラインハルトのもんじゃねえ。あたしらの生命線ってやつはそのおっさんが握ってやがんだからよ。やっとそこに頭がえ追いついたか。つまりそういうこった。アストレア。家督は俺が握ってる。俺はそれをラインハルトへ譲ったつ Berarti dia keluarga Astrea ya. Dipimpin sekarang itu si bapak. ラインハルト、黙って堂々とした面してろ。はい。なんて言ったところでお前の危機感は正解だぜ、ラインハルトのご主人様よ。アストレア家は俺のもんだ。そして俺はお前を支持しない。俺が支持するのはこれポンコツ。ああ、なんだプリシラ城。今俺は大事な話を。うるさい。 Wah, langsung dikenok cuy. Gila. Sekali pukul kenok anjing. ケルト、そこなポンコツを運び出せ。 Oh, tapi dia bisa nahan loh ini si siapapun pakai itu tuh topeng itu. Gila sekali pukul pakai itu loh, pakai kipas anjing. Ngeri juga nih. で、さっきのおっさんの話は本気か？あたしら追い出して領主に戻んのかよ。仮にそうだと言えば貴様はどうする？泣き寝入りして素直に引き下がるのか？笑わせんじゃねえよ。あたしは誰に言われようが泣き寝入りだけは絶対しねえ。あのおっさんからこいつに家督を譲らせてやる。 Oh, subplot lagi. 連れ来たるわらわの勝利は約束されている。ならば道筋には波乱と。 Jadi Reinhardt bakal berebut taht, bukan tahta, pemilikan keluarga Astrea cuy. 貴様ら早くの役割じゃ。そのおごり泣いて後悔させてやるよ。 Gila, datang-datang rusuh aja. そう床に当たるものではないよ。宿のものを困らせることになる。俺は一人でただ勝手にキレてただけだ。みんなが冷静だったのに情けねえ。そんなことはない。君が短慮な振る舞いを見せたから周りが帰って冷静になること。 Tapi ini hebatnya ReZero ya. Jadi kayak mungkin lu ngelihat episode 1 ini kayak berasa apa sih gitu ya. Tapi sebenarnya mereka lagi naruh subplot ini, lagi naruh plot point. Jadi bakal banyak yang diceritakan nantinya. 何のつもりだよ。見ての通りだ。君に感謝を。私に代わりあの場で義憤をあらわにしてくれた君に感謝したい。 Oh. 代わりに怒ってくれてありがとうってか。 Yo kita pengen marah juga di posisi itu 俺 ya. の代わりに怒ったことになんだよ。俺が怒ったのは俺がムカついたからだ。お前もムカついてたんなら怒ればよかったじゃねえか。 仮にも直属の上司にそのような無礼は働けまいよ。 Oh ya karena dia punya title kan. 考え方しやがって。騎士らしくって思い詰めてる間に心まで鎧着ちまってんのか。心まで鎧を。 Iya, atau kata-kata ya. 全く耳が痛いよ。あのヒゲ面だけどよ。まさか牽制の父親だってことを傘に着てやがるんじゃねえだろうな。それもなくはない。だが最大の理由は副団長ではなくラインハルトにある。アストレア家と言うべきかもしれないが、あの方はビルヘルム様のご子息にしてアストレア家の Kan ya si bapak tadi ya. そんな人物を冷遇し王国に範囲を持たれればどうなる。ハインケルが王国に反抗する気になったら牽制一家が敵に回りかねないってか。 Keluarga berhasil kan dong. Oke. 王国がラインハルトもビルヘルムさんも信じてないってことじゃねえか。 Iya, gara-gara si bapak doang tuh. 王族の一人が何者かに誘拐される事件があった。 Diculik oleh seseorang. ビルヘルム様はこの騎士団の団長で、 Pak, oke. さらわれた王族の捜索の責任者でもあった。先代の牽制様を加えた白芸討伐はビルヘルム様が捜索のために王都を離れている間に行われたんだ。 Oh. 事件のせいで奥さんの死に目に会えなかった。 Iya. あの人が逆恨みしてるってか。あの人がそんな人じゃないってどうし
してみんなわからねえんだよ。 Gila kasihan ya si Wilhelm ya. Jadi Wilhelm itu kesannya aja kayak di momen dimana si nenek itu nenek itu lagi munculnya paus itu pada ini dia lagi nggak ada di tempat, lagi proses apa, lagi ada tugas pencarian. Apa dia tuh membahas dendam sama Wilhelm si bapak. あれぐらい融通きかした方がうまく回ることもあるかもしれないぜ。ユーリか。Yuli. Sebutannya dia. とも懐かしい名前を引っ張り出してきたものだ。ユーリとして見上げる空は、浴びる風はこんな気分だったか。あ？思えばあの時も空の色は普段と違って見えた。 Yang dirasakan Yuli. Oke. Itu mungkin kayak apa diperlihatkan sebagai diri dia yang santainya kali ya, Yuli. Tahu juga sih. お互い敵情視察ってなもんだよ。あとはちょっとした世間話とかしたぐらい。 Ini tinggal berapa menit lagi nih? Pas kita masuk ke subplot poin terakhir tuh ya, subplot terakhir si penyihir si Kangkuhan kayaknya. Oh, ini si Liliana. Oh, ada yang gede. Oh, Priscilla. Gila Priscilla ya. Gue jadi penasaran deh flashbacknya Priscilla kayak gimana ya. Soalnya 貴様こそなかなかにわらわを興じさせる歌と演奏じゃ。知人の芸事でこれほど興が乗ったのは久方ぶり。 gila dia bisa ngedansa gitu ya. おやおやおやや、そこにいるのは夏希様とエミリア様、それに幼女様では。 昨日は慌ただしくなって約束もできなかったけど、今日もここにいてくれて助かった。なんじゃ貴様、わらわをじろじろと見 Gak ada mah terpesona gak sih? ごめんなさい。でもプリシラが踊ってたのがすごく意外で。わらわとて興が乗らねば舞は踊らぬ。それをさせるだけの価値がこの芸者の歌。 Iya kan dia kan bisa bilang sangat-sangat ojo sama banget ya. Jadi kayak tiba-tiba dia nari di tengah jalan gitu pasti kayak mengagetkan. 貴様の歌にはその価値があった。どうじゃ、わらわのそばで歌目として使える気はないか。どうもどうも、ありがとうございます。なんとも光栄な評価。私も鼻が高々ですとも。お断りさせていただきます。 Oh. なぜわらわの誘いを断る。私はリリアナ、吟遊詩人です。いずれは風に流れて再び流浪する旅人の身。 Mengalir seperti angin. Ya udah pokoknya istilahnya pengen jalan aja lah gitu. Oh, keluarganya mah begitu. Jejak fisik. Ya, ini merasa pendirian sih. よい、その真に見事である。許せ、無粋はわらわの方であった。いいえ、そんなことは私の方こそ申し訳ないですよ。なんじゃボンプ。 Iya, udah ngeliat sisi Priscilla yang lain ya. Iya, kayak kejadiannya si Will apa? Si Helkel. この世のすべてはわらわのものよ。ならば美しいもの、気高いもの、価値あるすべてを手元に置いて鑑賞する。 Tidak perlu harus ada di dekatku, gila. Bagus kata-katanya. さえする小鳥がどこで歌うかなど問題ではない。 Iya, itu tetap sesuai dengan filosofi dia sih. 皆々様も落ち着かれた頃合
を兼ねて私が一曲ご披露いたしましょうか。そして歌の後はご歓談。夏希様はその時間に向けておやつなんて準備されるのが良いと思いませんか。そして歌の後はご歓談。夏希様はその時間 Udah itu jam. 準備されるのが良いと思いませんか。何これ、入って言わないと進まないタイプの茶番選択肢。俺ってへたれてるよな、本当に。Oh, Shin. おい兄ちゃん、それが謝る態度か。もっと誠意ってもん。なんだ。チンじゃねえっての。あんだてめえがこん Kok Chin muncul di sini? Chin bakal jadi karakter penting nih kayaknya nanti nih. 命のやり取りをした仲じゃねえか。そんな覚えねえよ。寄ってくんじゃねえ。まあ聞いてくれよ。実はよ。しつけえんだよ。だいたいてめえは慣れ慣れすぎんだ。ご歓談中の皆様、お急ぎの方々。なんだ Siapa? Oh, ini. Iya yang aduh siapa? Lia kan? Bukan deh, bukan, sorry. Amarah, oke. Sirius Romantic Conti. Sirius? Ya marah ya. Iya, tiba muncul dia anjing. 皆さんが静かになるまで35秒かかりました。でも静かになってくれてありがとう。ごめんね。私はとても喜ばしいです。それとそこのあなたとあなた、そしてそちらのお兄さんたち、ごめんね。そんなに怒らないで。皆さんの大切な時間をいただくことを。 Oh, oke. Ini kan dia amarah kan? Apa nih tekniknya dia? Atau emang itu cuma penggambaran aja kan Seven Deadly Sins sih? どうやら皆さん少し落ち着いてくださったようですね。不安はわかります。ただ今日はどうしても確かめたいことがあって、こうして皆さんのお時間を頂戴しているだけなんです。確かめたいこと。ごめんね。ざわざわしないでください。何かあればどうか話して。私 Dia suka ngeliat orang marah kali ya, nunggu mereka marah kah? Gila, masih baru aja. 何の用だか知らないが、俺は女の子を待たしてんだよ。それも4人。だからなるだけ早く用事を済まして解放してもらいたいんだが。あら、それは大変ごめんね。でも隅に置けませんね、お兄さん。4人 Oke. を待たせるなんていけない人。でもありがとう。ごめんね。 Guys, coba kenapa senyum begitu Bangke? Lu gak ngerasain ini satu hal yang aneh aja. Apa kira kamu romantic Conti loh? Oh, memang terpengaruh. 早くしないと仕事に遅れちまうってんだよ。ですね、私が確かめたいこと、それはズバリ愛についてなんです。 Gila, mereka benar-benar menikmati gitu loh. どうかお付き合いいただけないでしょうか。 Gak, kenapa lu gak lari aja? What the fuck? Oh, berarti dia mungkin bisa untuk menarik perhatian orang kah? Ini sama-sama gila kayak ini. Ini uskup ya berarti ya? Uskup atau bagian daripada orang-orangnya Regulus dan kawan-kawan? Kan beda fraksi ya? Oh, dia narik siapa nih? Gila, ini siapa? Tuh kan? Iya, mereka terpengaruh coy. What the fuck? Iya, mereka terpengaruh gitu tuh. Subaru juga terpengaruh juga.
Masa dia ngelihat anak di Sandra kayak gini mereka kayak nggak masalah. Mereka udah terpengaruh sama kemampuannya si Lucius apa? Sirius. Ini anak kecil yang waktu itu ya, yang diiniin sama Gil apa Garfield. Kina. ここへ来るのもどっちがいいか私はとても悩んだんですよ。最初はティーナちゃんかなと思ったんですが、あんまりルスベル君が一生懸命お願いしてくれたので、私は心を打たれてしまって。だからここはルスベル君の心意気を買って彼に協力してもらうことにしました。ルースベル泣くな、お前は最高だ。男を見せたんならそのまま貫け。 Iya kayak oke. Jadi kan Silus Bane kan dekat sama si itu tadi, terus kira ini. Ya bener si Tina udah dead juga, maka udah diajak ke ini juga langit. Gila, iya tuh terpengaruh tuh. Ini tekniknya dia berarti ya. Tapi gimana cara denger speech-nya doang kah? Iya, sama pada tepuk tangan. Ini orang dari gedung sebelah kayak ini orang kenapa pada ngeliatin orang disegel malah ini. Nah itu dia pengen jatuhin ke bawah anjing. Nah itu dia kan dijatuhin. Gila. Oh damn. Wait what? Jadi lu terpengaruh sama tekniknya itu nanti lu langsung pada jadi kayak orangnya itu bakal kena ke semua orang yang kena. Apa sih bahasanya anjing? Gila. Tapi si Subaru inget gak nih? Inget dong. Ya dia inget semua apa yang terjadi cuy. Atau cuma perasaannya doang? Kejahatan dalam bentuk pertunjukan. Gila ya. Oke. Ini lagu opening kah? Juga ending kayaknya ya. Lagunya kan kalau nggak salah emang tipikal Re:Zero ya. Ada Maid and Roid. Kalau nggak salah inget. Ada apa siapa tuh namanya yang biasanya nyanyi Re:Zero juga. Yang nyanyi openingin Organ No Life gue lupa. Jadi ini yang nyanyi ini openingnya. Openingan nih.
Tapi emang ini ya maksud gua untuk apa? Oh ini full ya lagunya ya. Kita skip aja lah ya kalau kayak gitu. Oke. Ya tadi untuk episode pertama ya dari ReZero season ketiga. Ya tadi untuk episode pertama ya, episode pertama dari ReZero season ketiga. Jadi pembuka yang luar biasa ya istilahnya karena apa tadi diakhiri dengan sangat-sangat jeder sekali tentunya dengan tadi ya mereka bukannya pada hancur semua dengan kedatangan daripada salah satu uskup agung juga tapi dia uskup agung kemarahan tadi. Dimana kan uskup agung itu kan merepresentasikan Seven Deadly Sins kayaknya ya kalau gua nggak salah ingat. Jadi akhirnya ya dia salah satu uskupnya tuh tadi. Nah terus apa di sini pun juga tadi banyak plot point yang bertebaran untuk subplotnya ke depannya gitu untuk arc ini. Jadi bisa dibilang ini salah satu hebatnya ReZero ya. Jadi ReZero itu memang secara arc-nya keseluruhan itu banyak yang diceritakan gitu. Dan di sini kita diperlihatin tuh beberapa. Yang pertama kita diperlihatin progres daripada lanjutan season 1 yaitu adalah progresi daripada para kandidat raja itu pada ngapain aja. Dimana kan bisa dibilang kita kayak diperhatiin tadi sih selama soalnya kan di sini time skip setahun ya atau masih ngelanjut dari season 1 terus akhirnya sampai season 2 itu baru season 3 ini kan dihitung setahun gua nggak tahu ya tapi nggak dibilang setahun kemudian. Jadi saya dibilang udah lumayan lama tuh si Subaru di negeri ini ya. Tapi apa intinya adalah progresi setahun itu jadi beberapa kandidat tadi contoh kayak si Priscilla itu dia dapat dukungan dari para bangsawan yang bisa lagi kesulitan. Nah dibantuin sama Priscilla jadi akhirnya Priscilla dapat lumayan banyak dukungan tuh dari sisi bangsawan atau apa tadilah. Terus yang kedua itu Veld. Si Veld tadi juga dia akhirnya dapat dukungan dari orang-orang kelas bawah ya. Orang-orang kelas bawah yang dimana ya dia akhirnya menggait semuanya gitu, direkrut sama dia semua. Terus yang ketiga itu adalah si Emilia Tan, dimana Emilia Tan ini cukup ya lagi naik daun banget karena apa yang dia lakukan ya lebih terkhusus kepada bawahannya tadi si Subaru ya, yaitu adalah dengan dia mengalahkan Paus Putih sama ngalahin Betelgeuse, dimana ya bisa dibilang itu salah satu pencapaian yang luar biasa besar gitu. Dan kira menjadi sorotan banyak orang di beritanya. Bahkan Subaru pun juga lumayan terkenal bahkan sampai sebutannya tadi ya meskipun sebutannya penakluk anak kecil ya tapi tinggalnya dia punya nama itu ada sejarahnya gitu kayak apa gini. Maka si Wilhelm pun ngomong kan bahwa ya nama Subaru udah gede gitu. Nah terus yang terakhir itu adalah si Anastasia. Ini menurut gue dia yang paling aman sentosa dari awal seleksi karena dia nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi dia ada yang sekarang posisinya yang kuat banget gitu karena nggak goyah gitu istilahnya. Nah terus untuk si yang cukup kesulitan itu adalah si Crush yang rambut hijau tadi. Jadi mana kan dia hilang ingatan tuh di season 2 awal gara-gara dia diserang sama si Rakus tuh ya yang akhirnya menyebabkan si Rem juga akhirnya hilang eksistensinya di dunia ini kan gara-gara dimakan sama si Rakus kan. Dan bisa dibilang itu karena si Rem kan akhirnya melindungi, akhirnya Rem yang paling parah. Nah tapi si Cruz itu dia masih diingat tapi ingatannya dia dong hilang. Itu akhirnya posisinya Cruz sekarang yang agak susah karena emang dia lagi kena masalah sekarang. Nah terus apa itu lanjutannya tadi terkait dengan yang season 1. Karena kan season 2 kita plotnya itu kan fokus banget ke penulisan karakter Roswell, Ram dan lain-lainnya. Jadi gak ada progresi besar di plot utamanya khususnya di bagian ya seleksi rajanya itu. Jadi bisa dibilang masih belum ada progresi sama sekali di sana karena kita masih penulisan karakter tuh di season 2 dan pendalaman karakter ya dan development karakter juga. Dan untuk season 3 ini baru tadi kelihatan progresinya apa itu untuk para kandidatnya, seleksi yang ikut seleksi raja gitu. Nah terus tadi akhirnya Anastasia ngundang para kandidat ya kecuali Priscilla karena kan Priscilla itu emang orangnya itu selalu dengan jalannya dia sendiri gitu. Kayak mood gue Priscilla itu kayak tipikal villainous gitu loh si Priscilla itu. Jadi akhirnya dia ya dengan jalannya dia sendiri dengan tipe-tipe kayak Ojo sama yang kejam tegas tapi tapi juga dia ya Ojo sama banget yang semua dunia ini adalah milik gue tapi dia juga moderat juga terkait dengan si Liliana tadi. Jadi kira ya emang tipikal Ojo sama yang villainous banget gitu si Priscilla.
Nah terus apa tadi juga ngebahas juga berkaitan sama ya Anastasia itu si Otto kan tadi, Otto waktu pas dia ngomong sama Emilia Tan di kereta, dia tahu bahwa oh ini tujuan Anastasia ini untuk membuat kita berhutang budi. Jadi bisa dibilang berhutang budinya itu ke ya itu tujuan Anastasia kan, dimana yang dia nggak mau ngasih tahu nih atau dia mau ngasih tahu terkait dengan informasi berkaitan sama Syracuse. Yang dimana Syracuse ini kan pasti penting untuk si Cruz sama si Subaru ya, karena itu kan melibatkan rem. Dan itu bisa dibilang untuk utang budinya itu di sana gitu. Jadi akhirnya ya itu tadi yang pengen dibicarakan sama Anastasia. Meskipun tadi gue masih belum tahu ya terkait dengan tujuannya Anastasia ngumpulin mereka bertiga. Kan dia pengen ngajak ngobrol orang yang bisa diajak ngobrol, kecuali Priscilla agak susah soalnya. Nah maksud gue tujuan dia tuh pengen ngajak ngobrol itu apa? Soalnya ada Feld di sana. Kalau misalkan Cruz sama Emilia Tan ya jelas Syracuse, tapi si Feld ini datang buat apa gitu maksud gue. Jadi si Feld tuh datang buat ngebicarain apa? Tadi gue juga masih belum ngerti sih. Soalnya kan tadi baru ngebahasnya itu berkaitan sama itu doang. Jadi kayak masih belum terlalu ngerti gue untuk kenapa si Anastasia ngajak Feld juga gitu. Itu yang gue masih belum dapat tadi. Untuk Emilia Tan sama Cruz gue ngerti lah yang Syracuse itu, tapi yang itu masih belum tahu. Itu untuk plot lanjutannya tadi ya, dimana kira kita diperlihatin lanjutan daripada para kandidat ini mau ngapain. Dan tadi kan diundang itu ke kota, namanya itu adalah kota Pristella, dimana adalah kota air tadi ya. Nah yang itu untuk plot utamanya tuh. Nah di plot utama ini itu juga ada plot-plot subplotnya di episode 1 ini ya. Mereka tuh ngembangin juga beberapa subplot dan plot point yang nanti bakal diceritakan ke depannya. Yang pertama tadi adalah berkaitan ya sama si kayaknya nih bakal menjadi villain utama, tentunya itu adalah si Regulus. Regulus ya namanya ya. Pokoknya gue lupa, pokoknya yang rambut putih tuh, yang waktu itu muncul di flashbacknya Emilia Tan. Waktu itu gue lupa ya. Soalnya gue mikirnya si siapa tuh namanya? Subaru itu dia ngelihat si Regulus, ternyata enggak, gue lupa di mana itu kan cuma flashback doang kan waktu itu yang si ibunya atau siapa gitu, bukan ibu sorry si tantenya sama Betelgeuse itu ngelawan si Regulus kalau gue salah inget di flashbacknya. Jadi bisa dibilang si Regulus ini dia Regulus namanya ya kalau gue salah sorry aja ya, tapi dia rambut putih itulah si keangkuhan kalau gue nggak salah inget ya kan. Apa gua salah ya? Soalnya dia punya kelompok sama Uskup Agung itu beda. Jadi kayak gua lupa gitu. Itu pernah dijelasin di season 1 kalau nggak salah. Season 2 sorry, bukan season 1. Season 2 itu pernah dijelasin. Jadi yang tempatnya si Regulus itu sama yang Uskup itu beda fraksi, beda kelompok. Gua lupa. Tapi yang jelas itu ya kayak gitu. Mungkin lu tahu bisa komentar di bawah aja ya beberapa lore-nya karena gue lupa ya. Tapi intinya atau mungkin nanti bakal jelasin berikutnya, kita tunggu aja mungkin ya. Tapi intinya itu mungkin bakal jadi villain utama tuh ya. Jadi dia baru muncul tadi di kota ini juga. Dan ya bisa bilang itu bakal jadi salah satu plot utama juga tuh nanti di sepanjang arc ini. Terus ada subplot lain yaitu adalah masalah keluarganya Wilhelm atau masalah keluarga si Astrea ya. Jadi mana jadi permasalahan keluarga Wilhelm ini cukup rumit. Jadi kan Wilhelm ini kan dia waktu itu setelah kehilangan istrinya atau neneknya Reinhard, dia jadi stres banget karena dia waktu itu di posisi memang lagi sulit banget. Jadi posisinya itu waktu pas kejadian ketika istrinya si Wilhelm ini meninggal gara-gara paus putih, si kakek atau si Wilhelm itu lagi nggak di tempat karena ada sebuah kejadian di mana kejadian itu adalah terjadi penculikan terhadap salah satu anggota kerajaan. Karena waktu itu si Wilhelm itu jadi kepala penjaga istana kan kalau nggak salah, ingat kesatria istana atau apa tadi. Ini mana akhirnya ditugasin untuk nyari si yang ngeculik keluarga kerajaan ini. Nah makanya ketika akhirnya dia lagi melakukan pencarian itu, misi pencarian itu kan dia nggak ada di tempat tuh. Nah akhirnya waktu pas itu baru paus putih nyerang. Nah dari situ akhirnya terbunuhlah si istri daripada si Wilhelm atau si nenek daripada Reinhard. Nah ketika dia balik dia malah nyalahin Reinhard karena si Reinhard itu kan kemungkinan adalah orang yang membiarkan kesannya gitu si nenek itu dead karena mungkin si nenek ini melindungi Reinhard kayaknya. Makanya akhirnya si Wilhelm mungkin karena dia stres karena dia saking cintanya kan dia sama istrinya, akhirnya dia malah nyalahin si Reinhard ya masih bocil gitu. Jadi akhirnya kenapa mereka agak awkward tuh hubungannya ya mereka berdua si Reinhard sama Wilhelm. Nah si bapak tadi si Henkel, nah si yang bisa dibilang sekarang menjadi kepala keluarga dari Astrea itu bisa dibilang dia ada dendam sama si
kakek sama si Wilhelm. Yang dimana dia kemungkinan gara-gara kejadian itu kan saya si kakek kan gak balik kan, karena lu kemana aja bro, si ibu gua nih ya, atau ya bisa bilang istrinya dia itu, istrinya si Wilhelm itu pas putus sendiri lu di mana. Nah itu akhirnya kenapa si Wilhelm itu pengen balas dendam kepada si kakek dengan ya dia nggak bakal ngasih berkaitan sama title. Jadi kan dia nggak ada intensi untuk memberikan kedudukannya dia sebagai pemimpin keluarga Astrea kepada Reinhardt. Di bahasanya emang bapaknya itu pun juga bebal juga gitu terkait dengan apa yang terjadi gitu ya. Jadi emang ini keluarga ini emang agak-agak ribet nih ya, keluarganya Wilhelm, Reinhardt sama ininya. Dan itu subplotnya adalah kemungkinan si Feld sama si Reinhardt tuh bakal berusaha untuk ya tadi mengambil alih keluarga Astrea. Nah gua nggak tahu tuh endingnya nanti bakal kayak gimana, plotnya nanti bakal kayak gimana, khususnya untuk Wilhelm, Astrea, Reinhardt sama si bapak gitu ya, sama si Henkel itu nanti bakal kayak gimana itu gua nggak tahu. Tapi yang jelas akhirnya nanti kemungkinan si Reinhardt itu ya jadi pemimpin keluarga Astrea. Gimana cara itu nanti, mungkin si bapaknya bakal dipaksa atau kayak gimana. Soalnya yang sulitnya itu adalah yang karena kan si Astrea sekarang dipimpin sama Henkel itu dianggap tidak kompeten. Makanya akhirnya keluarga kerajaan itu jadi menganggap Reinhardt sama atau keluarga pedang suci ya, sama Astrea itu sama Wilhelm itu dianggap sebagai orang yang tidak kompeten, karena pemimpinnya sekarang si Helken ini juga nggak kompeten gitu loh. Jadi merusak nama keluarga lah bahasanya. Itu bagian daripada balas dendam itu mungkin ke arah sana kali ya. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas itu subplot yang terkait dengan permasalahan keluarga Reinhardt. Terus yang berikutnya tadi ada si Liliana. Dimana Liliana ini kemungkinan bakal jadi salah satu plot penting juga tuh, nanti mungkin semua itu bakal disambung-sambungin tuh nanti sama autornya gitu ya ke depannya. Terus tadi plotnya si Garfield sendiri, ya ini mungkin permasalahan pribadinya dia, yaitu adalah dia akhirnya bertemu sama seseorang yang mirip ibunya. Nah ini gue nggak tahu dia tuh itu adalah ibu aslinya atau tidak, tapi itu cukup menarik sih, karena kita kan waktu itu kalau misalkan gue nggak salah inget ya, di season 2 itu kita belum tahu samsek terkait dengan nasib daripada ibunya Garfield. Kita cuma tahu waktu itu ibunya itu pergi keluar begitu aja dan ninggalin si Garfield sendirian di dalam kubah wilayah itu kan. Jadi dia itu cuma ngebawa si Frederica doang. Nah kenapa Frederica itu ada di luar kalau nggak salah inget. Dia ngebawa Frederica atau Frederica yang keluar sendiri ya, gue lupa ya. Pokoknya dia Frederica itu di luar lah. Frederica itu ada di luar dari barrier, di Garfield di dalam. Nah waktu itu istilahnya season 2 itu cuma perdebatan dari Frederica sama Garfield doang kan. Kita nggak tahu nih nasib daripada ibunya yang akhirnya pergi keluar barrier itu kayak gimana. Nah baru akhirnya dia ketemu di sini nih, si Garfield ketemu sama sosok yang misalnya mirip seperti ibunya. Kita nggak tahu nih saya kayak gimana, karena setelah dia nganterin anak kecil itu dia nggak pernah muncul lagi tuh, cuma bareng sama si Mimi doang kan. Nah itu bakal jadi plot subplot baru lagi tuh istilahnya. Nanti mungkin bakal masuk juga ke plot utamanya juga tentunya. Terus apalagi tadi ya, itu bisa bilang beberapa hal tadi. Terus ada lagi tadi beberapa, cuma kan lumayan banyak tadi ya. Jadi kayak gue masih agak-agak bingung juga. Oh ya sama si ini, sama buat si Garfield pun juga dia ada sedikit kayak ngelihat si yang penyihir, siapa itu namanya ya, pokoknya yang ngebunuh Subaru awal-awal itu loh tadi, yang baju yang rambut putih itu, gue lupa nama siapa tuh ya. Itu kan dia, gue nggak tahu tuh dia tuh masih hidup atau udah dead sih ya. Sedikit gue gitu dia udah dead deh. Yang itu yang akhirnya yang di daerah luar itu loh, yang ada orang lain, aduh gue lupa ya. Dia kabur apa? Gue lupa. Mungkin kalau yang lu bisa ingat di komentar di bawah ya. Tapi dia, gue nggak tahu dia masih hidup atau enggak tuh, si siapa tuh namanya? Ya rambut hitam itu tuh, yang gue juga lupa namanya juga nih. Tapi ya intinya seperti itu. Jadi tadi itu terkait dengan beberapa subplot untuk yang bakal dikembangkan ke depannya, permasalahan keluarganya Reinhardt, permasalahan terkait dengan si Garfield, terus plot utama terkait dengan kelanjutan seleksi itu mungkin nanti bakal ditahan dulu karena kan sekarang situasinya emang cukup kacau ya. Terus berkaitan sama si siapa Regulus, terus kayak sama si yang akhir tuh uskup agung kemarahan.
Jadi lumayan banyak nih ya plot yang diceritakan istilahnya di season 1 di episode 1 ini. Jadi kita bakal lihat nanti Liliana juga termasuk juga. Gua nggak tahu tuh Liliana bakal berperan penting untuk apa, tapi semua gue yakin sama seperti Re:Zero season 2 semuanya pasti bakal saling terhubung. Dan kita lihat cuy, saya bagaimana Subaru ya menggabungkan semua subplot ini dengan ya jelas penyelesaiannya dia. Ini menurut gue salah satu penulisan yang dari season 1 tetap sama ya, yaitu adalah ya tadi. Jadi dia ngebentangin beberapa plot point di mana kelihatannya beda-beda semua tapi nanti semua bakal saling terhubung. Jadi mungkin nanti Subaru ketika dia butuh bantuan Reinhardt sama Wilhelm, dia bakal ngebantuin mereka dulu untuk nyelesain masalahnya dia. Terus nanti Liliana terus ini apa. Jadi kayak semua itu bakal ditarik-tarik tuh sama si bakal disulam sama si Subaru untuk menyelesaikan apa yang terjadi. Cuma gue nggak tahu ya nanti plotnya bakal kayak gimana, karena ini kalau salah 8 episode ya, 8 episode. Jadi untuk arc ini gue nggak tahu nanti istilahnya arc kedua atau mungkin core kedua. Nah itu dia, ini kan core pertama ini kan 8 episode, nah core kedua nanti itu juga 8 episode juga. Nah gue nggak tahu tuh mereka bakal ngelanjut atau kayak di season 1 gitu atau kayak gimana, itu kita bakal lihat lah nanti. Tapi yang tadi di akhir tadi gila sih. Berarti gue udah feeling tadi waktu pas yang kemarahan muncul tuh, saya kira si Subaru kayak dengan santainya nanya gini-gini, aku pengen ketemu sama 4 orang cewek nih dan lain-lainnya gitu. Terus ya dia nanya dengan santai pada senyum-senyum, what the hell Subaru gitu. Lu tulisnya udah tahu ini romantic Conti. Jadi maksud gue udah pasti bukan something yang ini kan, tapi kenapa dia santai sekali, tadi mereka dikendalikan cuy. Jadi kayak kemampuan daripada si yang Uskup Agung kemarahan itu kayaknya, jadi dia itu bakal membuat orang yang dengar suaranya dia itu bakal terpengaruh sama dia, dan jadi bilang orang yang mungkin bakal menjadi katalis untuk nyerang mereka semua itu adalah si siapa? Anak kecilnya tadi gitu. Teknikalnya gimana? Mungkin nanti bakal dijelasin, tapi yang jelas itu cukup mengerikan sih. Dan itu kayaknya bakal relate tuh nanti, dimana kan di kota ini kan ada ini ya, ada pengeras suara. Maka tadi kan gue bilang bahwa waktu pas reaction, ini pasti bakal plot penting nih, soalnya ada pengeras suara gitu. Maka tadi kan yang lagunya itu kan akhirnya tersebar kemana-mana kan, yang pada saat siaran pagi. Nah itu kayaknya si yang kemarahan itu kayak bakal ngegunain alat itu nanti di satu plot timeline-nya Subaru nanti istilahnya. Dan itu ini satu kota bakal terpengaruh semua tuh sama sama tekniknya dia. Dan akhirnya ketika dia mungkin katalisnya siapa, orang kira bang mati semua. Gitu. Itu cukup susah karena kan bisa jadi ketika lu denger aja dia punya speech, maka lu bakal langsung jatuh ke dalam hipnotisnya dia dan lu bakal terpengaruh sama tekniknya dia gitu loh. Itu bisa bilang bisa lu nggak sadar atau sadar itu gimana caranya gue nggak tahu, tapi itu bakal terpengaruh tuh. Terus juga kemungkinan ya gue nggak tahu perannya Liliana nanti bakal apa. Mungkin perannya Liliana itu adalah untuk ya tadi mungkin mengcounter serangannya daripada si yang Uskup kemarahan itu mungkin. Ya pokoknya banyak lah nanti potensial plot kedepannya yang sudah disiapkan ya, build up-nya sama autornya. Kita bakal lihat isinya nanti gimana ke depannya. Tapi yang jelas segitu ya untuk episode pertama dari Re:Zero season ketiga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya ya, di episode kedua dari Re:Zero season ketiga. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.